हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम टू बैक माय चैनल राजमामा एक्सप्रेस को आपको बहुत बहुत स्वागत आज गोटा नुआ ब्लॉग को तो आज ब्लॉग टी कौन आप निहाती थंबनेल ही जानिपे तो तथे मुझे सहित सेयार करदेवी यही वीडियो माध्यम तो चलतु वीडियो स्टार्ट करवा डेरी न करी तो फास्ट तो मुझे कही रखी तो जो मैंने मो चैनल नुआ प्लीज चैनल को विजिट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आ मत बहुत सारा सपोर्ट करेंगे और बहुत सारा भल पाइबा देवे मो तरफ भी आपण मानक बहुत सारा भल पाइबा आपण मैंने समस्ते भलरे रुहतु खुशी रुहतु जदि मो वीडियो भल लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने जमा भी भूलें आपण मैंने जिते भल पाए मुझे आहरी आगू जी तो आपण मानकर आशीर्वाद रू तो चलते वीडियो को स्टार्ट करिया आज वीडियोटी कौन ना आप थंबनेल ही जापर तथे मुझे सेयार कर आज वीडियो क्यों टॉपिक मुझे जानी आज टॉपिकटी हूँ प्रेगनेंसी टाइम रे माने माने बॉडी रे केउ केउ सब लक्षण मान देखा जाए केउ केउ सब माने समस्या समाधान माने समस्या दे आमे सब गति करू से विषय में आपण माने तो ए वीडियो माध्यम जणाइबे तो वीडियो को फास्ट लास्ट पर्यंत देखिबे जमा भी स्किप करबेनी स्किप कर तो सब कुछ भूली जिवे बा किछ जानि परिबेनी आ जहाँ कहबी आपण मन बुझी भी पारिबेनी तो फास्ट लास्ट पर्यंत ही देखिले ही जानि परिबे तो चलंतो वीडियो को स्टार्ट करबा तो फास्ट तो कहबी सबू माने प्रेग्नेंट लेडी माने चाहती कि सबू जिनस आमे और टिके पुआ पटे डिस्टर्ब करदेला तो सबू मु कहूँ सबू महिला माने चाहती कि आमे प्रेगनेंसी माने विषय रे माने प्रेग्नेंट नहबा पूर्व हवा परे बा हवा परे जो जर्नी सब विषय हमको जानिया दरकार सेमती मु कही सबू गोटे नारी चाहे केमिति से प्रेग्नेंट हम बा केमिति माने गोटे पिला रहिबो पिला रहिला पर से कौन कौन करिवो पिला माने डिलीवरी हेबो केमिति डिलीवरी होला पर से कौन करिवो सबू एक्सट्रा सबू जिनस जानिया को तार सबू बेले इच्छा थाए कारण से जाने एवं माने से चाहे जोटा माने मु जोटा जानि नथिबे सेटा मु आउ कहा माध्यम रे जानि परिबी जहा फल कि मो माने सेटा सुविधा हबो बा मु जानि जिबी बा मो छुआ पई भी सेटा भल हम तो से सब बेले ट्राए करे कि मु किछि नुआ नुआ कथा शिखी बा मु जो जिनस न जानी से जाना से सब ट्राए करती तो यहाँ सब नारी मैंने ही ट्राए करती मु कहूनी का भा माने जो मैंने सब सोशल मीडिया यूज कर जो मैंने माने कहूँ माने जो मैंने यूट्यूब चलाऊँ फेसबुक चलाऊँ जो मैंने सोशल मीडिया माने फोन फोन धरिकी मैंने देखुं जो मैंने से निहाती ट्राए करेंगे सब कथा जानापी तो सेमती जदि किसी गाँ गाँवली लोक मैंने अच्छा स्त्री लोक मैंने सेटल तो से कमती ट्राए करेंगे ना कि बड़ बड़ लोक मैंने थे जहाँफल से ट्राए करेंगे कि बुझिकी माने जाना तो से सब पचारती कि एटा केमती हम एटा हेले कौन हम एमती अच्छी सेमती अच्छी एस एक्सट्रा सहित बुझिकी से माने समस्या समाधान करने ट्राए करती गोटे जिनसर माने इच्छुक था जानापी कि सब माने आग काल लोक मैंने सब कही दिखती केमती कौन माने कौटा कौन थे कौ येटा कौन देखिले सब कही दिखती यहाँ तोर यहाँ हम सहीटा हम तो एमती सब से कहती तो आम कौन आम सोशल मीडिया यूज करचे तो आम सोशल मीडिया जेहेतु यूज करचे तो आम आ बड़ लोक पचारू बास क्या पचार तो जेहेतु आम सोशल मीडिया यूज कर सोशल मीडिया ही माने आपणाऊँ जहाँफल कि आम किसी जानवा जिनस तो सेमती आम ट्राए करुचु आम सोशल मीडिया यूज कर सोशल मीडिया आम चाहूँ कि भल भल कथा शिखा भल भल कथा जाना तो से मैंने जो मैंने इच्छुक अच्छा तो से वीडियो देखो जो मैंने मिछ माने एमती किसी लगुच ये बकवास गपुची ये सा तेसा तो आपने न देखी पारती आपने वीडियो को स्किप करके ही जापर से क्या बाध्य नहीं कि क्या भिड देखो से माने ये ना तो आप मन हेल्ले आप देखो आपण मन ना आप न देखो से किए बाध्य करेंगे आपन को ना तो किंतु कहा माने वीडियो आसी खराब खराब कमेंट्स दबा से गुड़ा बेकार कथा कहा वीडियो कमेंट्स खराब दिंतुनि कारण सी माने छाड़ से आपन को भल लगी पारे बट से आदि आपण मैंने जदि आपण मैंने पिलाटा एपटे डिस्टर्ब कर दूची सॉरी आम छोट पिला थिले आपन जानते केते कष्ट वीडियो बनैबे तापर भी आम वीडियो आपण मानक नहीं आसछु सेटा ही बड़ कथा
କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଧନ୍ଦା କରିକି ଏପଟେ ଘର କାମ କରିକି ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ହୁଅନି। ତ ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କନେକ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଖରାପ କମେଣ୍ଟସ୍ କେହି ଦେବେନି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଏମିତି ସେ ଗପିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଗପିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ କୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଏତେ ଗପେନି। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସି ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କହେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କହିକି ଯାଏ। ତେଣିକି 1 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହଉ 2 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହଉ 3 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ବେଶୀ ଗପିବା ବହୁତ ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଲଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଚାହେଁନି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। କାରଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ 4 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ 6 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଟପିକ୍ ଉପରେ ନେଇକି ଟପିକ୍ ପରେ ତ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଗପେନି। ଆଉ ଯଦି ଟପିକ୍ ଥିବ ହେଇଥାଏ ଯଦି ମାନେ 7 ମିନିଟ୍ର 10 ମିନିଟ୍ର 12 ମିନିଟ୍ର ତାହେଲେ ମୁଁ କୁହେ ଟପିକ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ତ କହିବି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମରେ କଣ ନା ତ ତାପରେ ବି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ତ ପିଲା ପାଇଁ ଛାଡ଼ ଆଉ କଣ କରିବା। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରେଇ ଦଉନି ସେଥିପାଇଁ ସ୍କିପ୍ କରିକା ଯାଉଛି ଆଉ କଣ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି କି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମରେ ବଡ଼ିରେ ସବୁ କଣ କଣ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ସବୁ କଣ କଣ ହୁଏ ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ମାନେ କେତେ ମାନେ ସମସ୍ୟାର ମାନେ ଗତି କରିକି ଯାଏ। ଯେମିତିକି ମାନେ ମୁଁ କୁହେ ମାନେ ଜଣେ ସିଷ୍ଟର ମତେ କହିଥିଲେ କି ଦିଦି ବହୁତ ଜୋରେ ମାନେ ଅଣ୍ଟା କାହିଁକି ପେନ୍ ହଉଛି। ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଯାହାକି ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହବା କଥା ହବା ସହିତ ବଡ଼ିର ସବୁ ପ୍ରକାର ହିଁ ମାନେ ଦେଖାଯାଏ। ଯାହା ମାନେ କଣ କହିଲ ବସିଥିବେ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ହଉଥିବ, ହାତ ପେନ୍ ହଉଥିବ, ବେକ ପେନ୍ ହଉଥିବ, ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହଉଥିବ, ସବୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ ପେନ୍ ହଉଥିବ। ଆଉ ମାଇଣ୍ଡ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ବି ପୁରା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିବ। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ବାହାର ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ କି ଏ ପିଲା କଥା ହଉନି ଇଏ ହଉନି ସେ ହଉନି ବହୁତ କିଛି କଥା କହିବେ ସେଇ ଟାଇମରେ। ଆପଣ କାହା କଥା ବି ଶୁଣିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସେଇଆ କରିବେ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ସେଇଆ ଖାଇବେ। ଯାହା ମନ ହଉଛି ସେଇଆ ହିଁ ଆପଣ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଭାବିବେ, ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପଜିଟିଭ କଥା ହିଁ ଭାବିବେ। ତା ଫଳରେ ପିଲା ଯେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ଥିବ। ପିଲା ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନବ। ଆପଣ ବି ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ମା ସୁସ୍ଥ ସହିତ ପିଲା ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଦରକାର। ପିଲା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ପକେଇବେନି। ଯାହା ଫଳରେ କଣ କହିଲେ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଯଦି ଡିପ୍ରେସନରେ ରହିବେ ତାହେଲେ ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ। ତ ପିଲା ଉପରେ କିଛି ପ୍ରେସର ପକେଇବାର ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ଆଉ ମାନେ ଆଡୁ ସାଡୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଖାଇବେନି। କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହାକି ଖାଆନ୍ତିନି ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମରେ। ତ ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ମାନିବେ। ବଡ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବେ ଆଗ କାଳ ଲୋକମାନେ ସେ ମା ମାନେ କହିଥିବେ କି କୋଉ ଜିନିଷଟା ଖାଇବା ଦରକାର କୋଉ ଜିନିଷଟା ଖାଇବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ହିଁ ମାନିକି ହିଁ ଚଳିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଟାଇମରେ ବଡିରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ। ହରମୋନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପାଇଁ ବଡିରେ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ। ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଛାତି ଦରଜ ହବା ସହିତ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ଠାରୁ ପେଟ ପେନ୍ ଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ଠାରୁ ହାତ ପେନ୍ ଏମିତି ଏନିଥିଙ୍ଗ ପେନ୍ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ବସିଥିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ପାରିବେନି ଏମିତି ସବୁ ପେନ୍ ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ପଜିଟିଭ ରହିବା। ପଜିଟିଭ ରହିବା ଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ହିଁ ଦେହ ଖରାପଟା ପଶିବନି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଖୁସିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିବି। କାରଣ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରେଇ ଦଉନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ଡିସକସନ କରିବି। ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। କାରଣ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ମାନେ ପୁରା ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଜୋରରେ। ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରେଇ ଦଉନି ସରି ଟୁ ସେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଆସିବି ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଡିସକସନ କରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏ ଛୁଆ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦଉନି ସରି ଭିଡ଼ିଓ କରେଇ ଦଉନି। ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ଅଛି ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି।